Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pelajaran kita pada hari ini, kita akan sambung lagi tentang electrolysis of aqueous solution. Three factors that affect the formation of product in electrolysis. So kita dah pun discuss tentang the first factor, which is E naught value. So hari ini kita akan lihat faktor yang kedua, iaitu concentration of solution. Okay, so untuk concentration of solution ini kita ada eksperimen lah. Okay, sepatutnya kita buat eksperimen, baru kita bincangkan kita punya observation, produk dan sebagainya. Tapi tak apa, kita guna result yang memang sudah dijangka lah. Okay. So for the concentration of solution, we have two type of solution, the two solution with different concentration. Okay, the first one we use 1.0 mole of hydrochloric acid, HCl, and the second solution is 0.0001 mole dm cube of hydrochloric acid. And then the electrode used is carbon electrode. Okay, so kalau dia melibatkan concentration of solution, okay, we look at the anode. Okay, this factor is only considered for the selection of ions at the anode. Okay, if the aqueous solution contains halide ion. Okay, jadi faktor concentration ni hanya kita ambil kira untuk ion yang berada di anode sahaja. Okay, kalau dalam aqueous solution kita tu mengandungi halide ion. What is halide ion? Dia ialah chloride, bromide, and iodide. Salah, Br. Okay. Kalau solution kita tu ada mengandungi chloride atau bromide atau iodide, baru kita consider menggunakan factor concentration inilah untuk anode. So halide ions with a higher concentration in the electrolytes will be discharged and oxidized at the anode, even though the E naught value of the halide ions are more positive. Okay, kalau kita refer dengan E naught value dekat anode, okay, kalau E naught value of substance which is more negative, okay, will be discharge. More negative baru dia discharge. Okay, tapi untuk case concentration ini, kalau halide ion itu more positive, okay, dia tetap juga akan discharge dekat anode. Because factor ni tadilah dia mesti higher concentration. Halide ion tu mesti higher concentration. Okay, itu untuk anode. Untuk cathode, we still use E naught value. Okay, sama seperti yang the first factor lah. Untuk cathode memang kita akan guna E naught value saja. Okay, to determine the cation that is discharged and reduced at cathode. Okay, so kita discuss dengan sel A yang menggunakan 1.0 mole dm cube of hydrochloric acid. Okay, so for a solution that contain halide ion, chloric ni ada chloride lah, chloride ion lah. Okay, for a solution contains halide ion, 1.0 mole dm cube is already considered as a high concentration solution. Okay, kalau kita nampak nilai dia 1.0 mole and then dalam solution itu ada halide ion, okay, for example chloride. So solution tu kita dah consider dia sebagai
high concentration solution. Okay, bila kita dah consider dia sebagai high concentration solution, so kita akan guna this one, anode. Okay. So untuk observation, okay, kita lihat dekat anode. Which one is anode? Anode is positive terminal. Okay. Bila kita buat eksperimen ini menggunakan 1.0 mol hydrochloric acid, the observation that we will get is yellowish greenish gas release. Okay, so dalam test tube ini akan terkumpul lah, okay, gas yang berwarna yellowish green, kuning, hijau kekuningan, okay, warna gas tersebut. So itu sebenarnya produk yang terbentuk dekat anode is chlorine gas. Okay, half equationnya nanti kita tengoklah, 2Cl negative produce Cl2. Okay, so dalam case 1.0 mol ni dekat anode, chloride ion will be discharged and form chlorine molecule, okay, chlorine gas. Okay, so actually dalam hydrochloric acid ini we have two types of anion, which is chloride ion Cl negative and hydroxide ion. Okay, so kalau according to E naught value, kita akan choose hydroxide ion because hydroxide ion is more negative ataupun less positive than E naught value of chloride ion. Tapi disebabkan solution ini concentrationnya tinggi, the concentration of chloride ion is high. Okay, 1.0 tu kita anggap sebagai high. So chloride ion will be discharged and oxidized at the anode. Okay, chloride ion release electrons and form chlorine gas Cl2. So ini dia punya explanation lah, okay, untuk bagaimana produk chlorine gas itu terbentuk. Okay, untuk bahagian negative terminal cathode, the observation that we will get is bubbles of colorless gas. Okay, dalam ni akan terkumpul gas-gas yang tidak berwarna. Okay, so gas tersebut ialah hydrogen gas. Half equation at cathode, substance kita is hydrogen ion. Okay, so dia akan membentuk hydrogen gas, okay, hydrogen molecule. So cation kita cuma ada satu, iaitu hydrogen ion. Okay, hydrogen ion sahaja. And hydrogen ion is the only cation in the electrolyte and will be discharged and reduced at the cathode. So sebab ada satu saja cation, tak ada pilihan lah. Okay, memang hydrogen ion will be discharged and reduced at the cathode. How hydrogen ion reduce? Okay, by receive electron and form hydrogen gas. Okay, so ini explanation untuk produk form at cathode. Okay, ada soalan nak tanya sebelum saya teruskan? Cikgu. Ya. Yang dekat anode tu nak. Ada apa tu? Ada Cl dengan hydroxide ion. Yang discharge cuma Cl je lah nak. Chlorine je lah. Ya, satu je. Satu. Sebabnya high concentration. Yes, high concentration. Chloride ionnya high concentration. Yang tu cuma terpakai bila ada halide ionnya je kah itu? Yes, cuma terpakai untuk solution yang ada halide ion. Oh, okey. Okay. Kalau dia tak ada halide ion, dia akan back to the first factor lah, E naught value. Saya
Okey, sama-sama. Okey, itu soalan yang bagus lah. Okey, contohlah kalau asid ni saya tukar sulfuric acid. So dalam sulfuric acid dia tak ada chloride, dia cuma ada sulfate. Okey, sulfate ion dengan hydroxide ion. So dia tak ada halide, kita akan back to factor number 1 lah, E0 value. Okay, now we look at cell B. Okay, dalam cell B ni, concentration of hydrochloric acid is 0.0001. Okay, ada 3 kosong. So, ini baru dikategorikan sebagai dilute, okay, bagi acid. Cair lah, sangat cair. So, kalau 0.0001 mol dm cube of hydrochloric acid, adakah kita akan guna factor concentration of solution? Si. No. Tak. Kita akan kembali ke factor number 1. E0 value. Which is E0 value. Okay, so 0.001 mol dm cube ni is a dilute solution, therefore E0 value is used to determine the product form at anode. Okay, so dekat anode, which one is anode? Ni positif anode. Okay, dekat anode, bubbles of colorless gas release. Okay, awak rasa apa benda tu? Okay, anode positif kan? Okay, so mestilah negatif ion yang akan discharge. Negatif ion kita ada dua, iaitu chloride and hydroxide. Okay, so product form at anode is oxygen gas lah. Bila kita uji, kita akan tahu dia ialah oxygen gas. Okay, so anion kita is chloride ion and hydroxide ion. So kita back to factor number 1, E0 value. Anion with a more negative or less positive E0 value will be easier to be discharged and oxidized. So kita compare hydroxide, chloride. Which one is less positive? Hydroxide. Okay. So kita explain lah. The E0 value of hydroxide ion is less positive than chloride ion. So hydroxide ion is more easier to be discharged and reduced at anode. Kita ambil saja ayat ni tadi. Okay, ayat di atas ni lah. Hydroxide ion OH negative release electrons and form oxygen gas and water molecule. So produk dia ada dua lah, tapi yang kita observe itu cuma satu, iaitu oxygen gas. And half equation, okay, kita tulis kita punya bahan dululah, hydroxide 4OH negative, menghasilkan 2H2O plus O2 plus 4 electron. Okay, dekat cathode, okay, cathode is negative terminal. In hydrochloric acid, we have only one, okay, hydrogen ion, positively charged ion. So itu mestilah produknya ialah hydrogen gas. Penerangannya sama macam tadilah. Cation only one. Hydrogen ion is the only cation in the electrolyte and will be discharged and reduced at the cathode. Hydrogen ions receive electrons and form hydrogen gas. Okay, H2. Half equation. Kita punya ion dalam solution H+, 2H+, receive electron plus 2 electron, produce hydrogen gas. Okey, ada soalan tak nak tanya? Ada ke? Tak ada? Betul? Saya dah, sir. Okey, so kalau tak ada, saya teruskan. Okey, so yang ini ada dalam modul awak. Result ni dengan discussion kita boleh isilah.
Okay, walaupun kita belum buat eksperimen, tak apa, isi saja. Nanti bila dah buka sekolah, kita buat eksperimen lah untuk awak hands on lah. Mana tahu amali nanti keluar eksperimen tu. Okay. Discussion. Okay, reason ni awak kena tukar sikit lah. H plus kan, dia the only hydrogen ion. The only ion. Cat ion present. So, dia akan discharge. Product formed at cathode is hydrogen gas. So, awak screenshot ni nanti awak isi dalam modul lah. Then, sambungan dia, explain the formation of product at cathode. Macam mana produk tu membentuk di cathode? Kita akan refer to the half equation. Kita ulang baliklah, explain dalam bentuk ayat. Two hydrogen ion, H plus accept 2 electron to form hydrogen gas molecule. Okay, type of reaction, cathode reduction. Ions move to anode. Ion discharge, half equation at anode. Reason for the ion discharge, concentration of chloride ion is high. Ini untuk type of solution 1.0 mol lah, DMQ. Product, chlorine gas, explain the formation. Awak ulas balik half equation. Type of reaction at anode, oxidation. Ingat lah, anode sentiasa oxidation. Cathode reduction. Ionic equation, kita gabungkan half equation dekat anode and cathode. Okay, so tugasan awak nanti awak cuba lengkapkan di bahagian 0.0001 mol tu lah. Boleh tak? Okay, Okay, ada Boleh, soalan cikgu. lain nak tanya? Cik ada soalan? Cikgu ada soalan Hani letakkan komen daripada Ya dah. Okay, okay. waktu 2 ya untuk high concentration halide ion jaka. Ya betul. Untuk high concentration halide ion sahaja. Kalau dia bukan halide, kita tak guna. Okay. Halide ionnya daripada halogen nak sir? Halogen. Yes. Halide itu daripada halogen group 17 lah. Halogen ni dia sebelum dia jadi ion lah. Dia jadi ion, dia jadi halide. Chlorine jadi chloride. Bromine jadi bromide. Okey, kalau tak ada soalan, kita stop di sini dan saya bagi awak masa untuk buat lengkapkan yang dalam modul tadi dan ini latihan tambahan lah, okey. Awak boleh buat bila-bila masa dan nanti saya akan cek lah kalau hantar hari ni, esok awak dapat tahulah apa markah yang awak dapat. Okey, linknya saya bagi dekat mana letak? Saya bagi dekat chat lah. Kita nampak? Boleh copy dan boleh buat kemudian. Okay, go. Okay, sir. Okey, so itu saja untuk kelas kita hari ini. So, awak masih ada masalah untuk buat latihan dan sebagainya. Kalau masih ada soalan nak tanya, boleh tanyalah dekat grup ataupun personally message saya.
Oke, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.